Good morning. So karon kay nagkuanag akong mama og uway. So mao ni siya ag gamiton sa paghimo og bukag. So paghimog bukag di jud pud si lalim kay ag pagkuha pa laman sa uway wa na. Layo pa nja na nga naon pa. Daghan pag proseso pa daghag mahimo aning uway like mga basket or mga uway, duyan. So mao pa ni ag pamaagi aron paghimo og bukag. So pikason pa ni siya. Lisod pagpikas ani kay gahi. O di jud pud lalim maghimog bukag kay o ingan ni palaman wa na. Diya kaning uway di pa pud ni basta-basta makuha kay nasa lasang mga tunokon. Aray. Kasoling pag Baka mo. Binabi. Kulit mo. Natagi ko. awa ra ko mi.